बोल. ओम या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. ओम नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते. नमस्ते गरुडारूढे कालाशूरभयङ्करे सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते. सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते. सिद्धिबुद्धी प्रदे देवी भक्तिमुक्ती प्रदायनी मंत्रमूर्ती सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते. आद्यांतरे हिते देवी आद्याशक्ती महेश्वरी योग जे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते. स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ती महोदर महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते. पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते. महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्र य पठेत् पश्चिमाय नर सर्वसिद्ध प्राप्नोति राज्य प्राप्नोति सर्वदा. एककाल पठ नित्य महापाप विनाशन द्विकाल पठ नित्य धन धान्य संवित त्रिकाल पठ नित्य महाशत्रु विनाशनम. महालक्ष्मी भव नित्य प्रसन्ना वरदा कृपा इति श्री महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र संपूर्णम. बरोबर. ओम नमः शिवाय. जय महालक्ष्मी સ્તોત્ર કમ્પ્લીટ. જય મહાલક્ષ્મી સ્તોત્ર કમ્પ્લીટ. આપણે એ શું બોલવાની જરૂર હતી? બસ કરી જ